बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप एक स्पेशल शो के साथ आज मुझे यानी कि शकील बेग को देख रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि आज स्पेशल शो है क्या। स्पेशल शो बेसिकली माओ के हवाले से है। 365 दिन जो कि पूरे साल में होते हैं, लेकिन एक दिन माँ के साथ है तो अजीब सी बात, लेकिन हकीकत यही है कि पूरी दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का मकसद होता है कि माँ से मोहब्बत, उससे प्यार, उससे हासिल की हुई शफ़क़त, उसको और मजबूत किया जाए। और यकीन करें कि एक अच्छा मैसेज जाता है कि जब आप अपनी माँ के साथ कहीं बैठे हों, उससे प्यार कर रहे हों, और एक लाड होता है ना, एक जुमला होता है लाड, तो जब लाड आ रहा होता है माँ को और बेटे को, बेटी को, तो उस वक़्त एक बहुत ही खूबसूरत सा एक अगर तस्वीर बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए, तो मेरे ख्याल है उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई वीडियो नहीं हो सकती और कोई तस्वीर नहीं हो सकती। मैंने बहुत सारे कैप्शंस देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी। जब मदर डे आया तो मैंने सोचा कि जब आज प्रोग्राम करना है तो मुझे थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा मुझे तैयारी क्यों करनी चाहिए, तैयारी तो नहीं करनी चाहिए, आखिर मैं भी तो किसी माँ का बेटा हूँ, मैंने भी तो एक वक्त गुजारा है माँ के साथ। माना कि आज मेरी माँ नहीं है, माना कि आज मेरी माँ हमसे दूर है, हम बहन भाइयों से दूर है, लेकिन उसकी दुआएं, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत आज भी मेरे साथ है। वो जो गुजरे हुए लम्हात, उसकी हिद्दत शिद्दत आज भी मैं महसूस करता हूँ, और करना भी चाहिए। ये हर बेटी औलाद यानी कि बेटी हो या बेटा हो, दोनों पे है कि उनको इस चीज़ की महसूस होना चाहिए कि माँ के साथ गुजरा वक्त कैसा होता है। तो जनाब, जैसे मैंने कहा 365 दिन, तो इसमें कोई शक नहीं है 365 दिन माओ के होते हैं और होने चाहिए। लेकिन एक पंजाबी की एक छोटी सी लाइन है, और चूंकि आज मैंने एक जो अपने मौजूद मेहमान को बुलाया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस लाइन से थोड़ी सी शुरुआत करते हैं, और फिर मेहमान का भी तारुफ कराऊंगा। वैसे तो मेरे जो मौजूद मेहमान हैं तकरीबन रेडियो सुनने वाले, बल्कि जो इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वो उनको बेहतरीन तरीके से ना सिर्फ जानते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि वो शख्सियत क्या कुछ कर रही है इस वक्त इस माशरे में बेहतरी लाने के लिए। एक लाइन थी जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस लाइन को भी आपके साथ शेयर किया जाए। मावा ठंडियां छावां ए गल कहंदे लोग सियाने। इसकी भी थोड़ी सी तशरीह भी करवाएंगे हम अपने मौजूद मेहमान के से, क्योंकि आपका ताल्लुक पाक फ़ौज से, आप पाक फ़ौज से रिटायर्ड हुए हैं, और सबसे बड़ी बात है आप बहसीत ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुए हैं, और ना सिर्फ कराची बल्कि पूरा पाकिस्तान आपने इस फ़ौज में रहते हुए देखा भी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन चूँकि आज माओ पे बात होनी है, तो उन्होंने जब जवानी में ज्वाइन किया होगा पाक फ़ौज को, उस वक्त उनकी वालदा का क्या रिएक्शन था वो भी उनसे पूछेंगे। उसके बाद जब किसी महाज पर गए होंगे, किसी जंग में गए होंगे, और क्योंकि पाकिस्तान बेइंतहा जंगों से वाबस्ता रहा, चाहे 1965 की बात करें, 71 की बात करें, या पिछले दिनों जो हमारे यहाँ गोरीला जंग हुई, उसमें भी हमारे फौजियों ने बेइंतहा काम किया। हम तो घरों में सोते रहते हैं, लेकिन आज हम माँ की बात करेंगे। तो जनाब, मेरे मौजूद मेहमान हैं, मैं चाहूँगा कि अब दूरी की जाए और आपसे उनका तारुफ कराया। जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद करार हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील बेग साहब सलामत रहें, बहुत शुक्रिया। और FM 88.6 का भी बहुत शुक्रिया कि आज एक इंतहाई अहम दिन पे, और वो भी इत्तेफाक से ना सिर्फ माह का दिन है बल्कि पाकिस्तानी कौम का यौम फतह भी है। माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जुमला इस्तेमाल किया आपने, तो यौम फतह का दिन, यौम फतह और माँ का दिन, क्या लाइन बना दी आपने तो सर। तो बेग साहब, बात ये है, चूँकि हमने पिछले 15 हफ्ते एक मक्कार और जहरीले दुश्मन के झूठे प्रोपेगेंडे और उसके झूठे बयाने के साथ गुजारा है, तो पिछले 15 दिन हमारी कौम सोचती रही कि ये किस माँ का बेटा है मोदी। खूबसूरत जुमला। क्या बचपन में इसकी माँ ने इसकी तरबियत नहीं की, और या फिर ये इतना नाफरमान बेटा था कि माँ की तरबियत से बदकिस्मत महरूम रहा। 100% ऐसा ही है। आगे चल के मैं सवाल भी रखूंगा इस पे आपको। तो मुझे यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे अक्सर ये ख्याल आता था शादी उसने नहीं की। जनाब, मेरा सवाल यही था, लेकिन आप खुद ही चले गए। शादी उसने नहीं की तो उसको खुद पता नहीं है कि पेरेंट्स का
اولاد کے لیے پیار ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اولاد کا تو پیار نہیں تھا, لیکن اس کی ماں نے تو کچھ اس کو سکھایا ہوگا. بہرحال جو بھی ہے, میرا سلام ہے ان تمام ماؤں کو جو ہمارے مسلح افواج میں اس وقت جوان, جنہوں نے پچھلے 15 دنوں میں, خاص طور پہ کل اور پرسوں کے 2 دنوں میں دشمن کو, مکار دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. ان کی ماؤں کو میرا سلام ہے. کیا شیر دل بیٹے پیدا کیے, شیر دل بیٹے پیدا کیے. اور جو صرف پاک فضائیہ نے جو کمال اس دفعہ دکھایا ہے, بلکہ ہر مرتبہ ہی ویسے تو ابھی ندن کو اٹھا لیں تو کس طرح ہم نے دبوچ کے اس کو شاہینوں نے اتارا, تو سر اس دفعہ بھی شاہینوں اور ان کی مائیں ہیں. سر میں ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سر, میں ایک ماں کا, کیپٹن صاحب ہیں, ایک بڑے ینگ اور شہید بھی ہوئے ہیں کچھ پچھلے دنوں, ان کی شہادت ہوئی ہے, اللہ شہادت قبول کرے ان کی, آمین. تو سر ان کی والدہ سے میں اس کا ایک پتہ نہیں, وہ ایک ایسی میرا خیال ہے کسی نے اس کی ویڈیو بنا لی کہ وہ جب جا رہے تھے تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کے جس طرح وہ مل رہا تھا, جس طرح وہ ماں سے محبت سمیٹ رہا تھا, تو وہ ویڈیو ایسی سرسری کسی بہن بھائی نے بنا لی ہوگی. وہ سر ویڈیو جب اپلوڈ کی تو آپ یقین کریں اس میں بعد میں ان کی شہادت کی ویڈیو بھی ڈالی گئی. تو زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ ہم جب وہ ماں کا وہ وقت دیکھ رہے ہیں جو اپنی ماں سے وہ بچہ لپٹ رہا ہے, سر وہی بچہ اپنی ماں سے دعائیں لے جا کر پاکستانیوں کی پاسداری کر رہا ہے, ان کی نگہبانی کر رہا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر رہا ہے. اچھا بیگ صاحب, میں اس کو دیکھیں, ماں کا پیار اولاد کے لیے یہ فطرت نے دیا ہے, بے شک یہ آپ کو جانوروں میں بھی ملے گا. بالکل وہ ایک مرغی جو بلی سے ڈرتی ہے, جب چوزوں کے پاس ہوتی ہے تو میں نے دیکھا ہے نیشنل جیوگرافی پہ کہ بلی کو پڑ جاتی ہے. سر ہم نے ویسے بھی دیکھا ہے, ٹھیک ہے, ہاں پڑ جاتی ہے. اور بہت سے ایسے جانور, بھینس دیکھی ہے میں نے نیشنل جیوگرافی پہ, جب بچے کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ شیر کو پڑ جاتی ہے. یہ تو فطرت نے ایک پیار دیا ہے ماں کو, لیکن جو اسلام نے ایک گائیڈ لائن دیا ہے ماں کو, جس گائیڈ لائن کی روشنی میں, قرآن و سنت کی روشنی میں, ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, جو ہماری مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں, وہ ایک لاجوال داستان ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں پچھلے 2 دنوں کی بات میں پھر اس طرف آؤں گا کیونکہ لیٹسٹ ہوا ہے کہ رافیل طیارہ, پوری دنیا یہی سمجھتی ہے کہ جی یورپین ٹیکنالوجی, فرانس کی ٹیکنالوجی, پاکستان مقابلہ کیا کرے گا. اور میرے دوستوں نے, جیسے آپ کو میں نے 1-2 دفعہ پہلے بتایا کہ میں سیرا لیون میں رہ کے آیا ہوں, پاکستان کی ایک یونٹ لے کے گیا تھا پیس کیپنگ کے لیے, تو وہاں پہ ہمارے انڈین دوست تھے جو ان کے سویلین ملازم کے طور پہ سیرا لیون میں ہوتے تھے, تو وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے, میں صبح لیفٹیننٹ کرنا کہنا صاحب چھڈو, تسی پنجابی تھے, وہ سکھ تھے, تو چھڈو تسی ساڈا کی مقابلہ کرنا. ہاں, تواڈے کول چائنا دی ٹیکنالوجی, ساڈے کول یورپین ٹیکنالوجی, ہن تے امریکہ بھی ساڈے نال ہو گیا. تو میں ان کو کہتا تھا یار ٹیکنالوجی نہیں ہوتی, جب آئے گا نا مقابلہ تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا کون ہے, اس کی اسٹیٹ آف دی مورائل کیا ہے, اس کے پیرنٹس نے ان کی تربیت کیا کی ہے. تو یہ ثابت کر دیا ہمارے JF تھنڈر اڑانے والوں نے, اپنے ایئر فورس والوں کی بات کی تھی. اچھا سر, لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ, میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے, ہاں سیکنڈ لیفٹیننٹ, اچھا سر جب آپ بھرتی ہوئے تھے, صحیح سے بتائیے گا اماں کا جذبہ کیسا؟ دیکھیں آپ یقین کریں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا سرگودا شاہینوں کا شہر ہے, اور آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا 65 کی جنگ میں جب MM عالم نے وہ 6 طیارے گرائے تھے, تو اس کا ایک کنوپی کا ٹکڑا میرے والد صاحب لے کے آئے تھے اٹھا کے, اور وہ انہوں نے اس کنوپی کے ٹکڑے کو ایک خنجر کے دستے کے اوپر لگوایا تھا. ہمارے وہ گھر میں ابھی تک محفوظ کر لیا تھا. تو ہمارے تو گھر میں مطلب ہے یہ پاکستان کا دفاع اور خاص طور پر ایئر فورس سے محبت, کیونکہ شاہینوں کا شہر ہے سرگودا, تو وہ میری ہوش سنبھالتے ہی تربیت کا حصہ بنا. وہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن میری امی نے مجھے بہت پیار سے فوج میں بھیجا. اچھا, اور اتنا مجھے اس نے موٹیویٹ کیا, آپ یقین کریں کہ میرے فادر سے زیادہ میری ماں کا رول تھا اس میں فوج میں آنے میں. اچھا, میں گھر کے سامنے جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا خالی گراؤنڈ تھا, جی سر, پلاٹ تھا بلکہ, تو اس میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا سارا دن. لیٹ سے میں فیلڈنگ کرتا رہا, اور فیلڈنگ کرتے کرتے میری بیٹنگ کی باری آئی تو ماں نے آواز دے لی. اچھا, تو میں وہ بیٹ کسی دوست کو پکڑا کے جاتا تھا, تو لوگ کہتے ہیں 2 ٹلے تو مار لے, پنجابی کے اندر نا 2 ٹلے تو مار لے, مطلب تھوڑی سی بیٹنگ کر لو, تھوڑی سی بیٹنگ تو کر لو. تو میں کہتا نہیں میری ماں نے آواز دے دی, میں بھاگ جایا کرتا تھا. اور جب میں پاس آؤٹ ہو کے ٹریننگ سے واپس آیا تو پہلے دن جب گھر آیا تو اپنی ماں کے میں نے پاؤں پہ ہاتھ رکھے اور کہا امی جب پہلے آپ آواز دیتی تھی مجھے تو میں بھاگ کے آتا تھا, ابھی میری 2 مائیں ہو گئی ہیں, اور ابھی اگر آپ نے مجھے آواز دی اور میں نہ آ سکا تو مجھے معاف کر دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری ماں کی ضرورت آپ سے زیادہ ہے, اور میری ماں نے کہا بیٹا جیتے رہو, میں خوش ہوں.
کیا بات ہے سر. وہ جو وقت تھا جب انہوں نے یہ کہا ہوگا تو یقین کریں آپ کا اور جذبہ جوش اور بڑھ گیا ہوگا. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اچھا دوسرا سر آپ نے میرے خیال ہے کہ پہلے بھی بتایا تھا بارڈرز پہ آپ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر اور ایک تنہائی کا وقت ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہاں پر دیگر اور بھی آپ کے دوست بھی ہوتے ہوں گے, آپ کے جوان بھی ہوتے ہوں گے, آفیسرز اور جوان دونوں ہوتے ہیں. وہاں پر بہت سارے لوگوں کے خطوط بھی آتے ہیں جو میں نے سنا ہے کہ خط, اس میں ماؤں کے خط بھی تو آتے ہوں گے نا؟ بہت آتے تھے. دیکھو کیا لکھتی تھی مائیں؟ دیکھو ماؤں کی طرف سے ہمیشہ دعائیں لکھتی تھی. اور مائیں جب فوج پاکستان میں کوئی بھی بچہ جاتا ہے, چاہے وہ آرمی میں جائے, ایئر فورس میں جائے, نیوی میں جائے, تو ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جس پیشے کو اپنا رہا ہے اس میں زندگی کا رسک ہے. چونکہ ماؤں کو محبت بہت ہے تو ماؤں کی ہمیشہ جو تحریر سٹارٹ ہوتی تھی, شروع ہوتی تھی, وہ ڈھیر ساری دعاؤں سے ہوتی تھی اور پھر ان کی تعریف سے ہوتی تھی. میرا شیر, میرا جوان دشمن کو یہ کرے گا, دشمن کو وہ کرے گا, دشمن سے ڈرے گا نہیں. مطلب ہے ماؤں کے جو خط ہوتے تھے, خطوط ہوتے تھے, ان خطوط میں ایک تو مسلح افواج کے تمام ممبران کے جذبے کو اور ابھارا جاتا تھا, ان کے حوصلے کو اور آپ سمجھیں تسلی دی جاتی تھی, اور دوسرا دعائیں ہوتی تھی. اور ماں کی دعاؤں میں اثر تو بہت ہوتا ہے نا. جب آپ کو مائیں دعا دے رہی ہوں تو مجھے ایسے یاد آ گیا, آپ نے جنگوں کی بات کر دی. مولا علی علیہ السلام جو نا, امام علی علیہ السلام جب جنگوں میں ہوتے تو رجز پڑھا کرتے تھے, اور رجز کا جو ایک ترجمہ ہوتا تھا وہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہاشمی ہوں اور میری ماں نے نام حیدر رکھا ہے. جناب ایسے ہی ہے نا, نشان حیدر سر. اسی بیس پہ تو وہ اعلان کیا کرتے تھے. اور خاص طور پہ اگر آپ خیبر کی فتح پڑھیں, خیبر 39 ڈیز میں گزر گئے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ 40ویں دن فتح ہو جائے گا خیبر. اچھا, خیبر یہودیوں کا ایک پراپر قلعہ تھا, بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا, اور اس میں ایک ریگولر آرمی تھی. اس سے پہلے اسلام کی جتنی غزوات ہوئیں وہ کھلے میدان میں ہوئیں, اور وہ ایک قسم کے وار لارڈ لے کے آتے تھے. جو ابو سفیان لے کے آتا تھا مکے سے, وہ وار لارڈز ہوتے تھے. یہ پراپر ایک ٹرینڈ سولجرز, ٹرینڈ آرمی کے خلاف جو ہے نا, وہ آپ نے ایک اٹیک کیا تھا. تو 39 دن گزر گئے اور خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. اور جس روز 40 دن کی وہ تھی, آخری دن تھا, صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ 39 دن ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو قرار ہوگا. اور قرار کا مطلب ہے کہ ایک ایسا بہادر شخص جو بار بار حملہ کرتا رہے حتیٰ کہ وہ جیت جائے. تو صبح سویرے ہوئے, حضرت علی علیہ السلام بیمار تھے, آشوب چشم کا تھوڑا ان کو مرض تھا, تو آپ نے بلایا, آنکھوں میں لعاب دین لگایا, اور آپ نے جا کے ان کے سامنے مرحب تھا. مرحب آپ سمجھے کہ ہاں بہت دلیر, اور بہت اس کی ماں نے بھی کہا تھا کہ تو نے ہر بندے سے لڑنا, ہر بندے کے آگے تجھے فتح ہوگی, حیدر نام کے بندے سے نہیں لڑنا تو نے. اچھا, اس کی ماں نے یہ کہا ہوا تھا؟ اس کی ماں نے کہا ہوا تھا, آپ کو تاریخ میں ملے گا. یہ نجومیوں نے اس کی ماں کو بتایا ہوا تھا. اور جب حضرت علی علیہ السلام جا کے یہ رچ پڑی کہ میں ہاشمی ہوں اور میرا جو نام علی ہے اور میرے جو نام والدہ نے میرا نام حیدر رکھا تھا, تو بھاگ گیا. بھاگ کے اس نے دروازہ بند کر لیا. جب اس نے دروازہ بند کر لیا تو حضرت علی علیہ السلام نے وہی دروازہ جو 70 ان کے لوگ بند کرتے تھے, بہت بھاری دروازہ تھا, جا کے اکھاڑ کے پھینکا اور اس کو واصل جہنم کیا اس کو. تو کہنے کا مقصد ادھر مولا علی بھی اپنی ماں کے کال پہ تھا, کال پہ وہ بھی تھا. اس کی ماں نے جب کہا تھا, حالانکہ 39 ڈیز وہ ڈیلی ایک آدھے مسلمان کو شہید کر دیتا تھا, ایک کے بعد ایک پہلوان بھی تھا, پہلوان تھا, بڑا تگڑا تھا. ہاں, اپنے اس زمانے کے جو بھی جنگ کے طریقے تھے اس میں شیر تھا, وہ مطلب ہے. لیکن یہاں پر ماں نے بھی تو کہا قرار, حیدر قرار, کیا خوبصورت. اور آپ یہ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا نشان حیدر, وہ بھی وہی حیدر قرار سے ہی ہے جناب. اور ماؤں سے جڑی ہوئی باتیں ہم بہت ساری کریں گے, آپ کالز کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. آج اسپیشل شو ہے, آپ چاہیں تو فیس بک پر بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں, جو کہ کچھ آئے ہیں میں انشاءاللہ ان کو بھی پڑھوں گا. لیکن پہلی کال لیتے ہیں, سنتے ہیں ماں کے حوالے سے کیا فرما رہی ہیں, پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں یا فرما رہی سے دیکھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چلیں فرما رہی ہیں. جی کون کہاں سے؟ نور جنت بات کرتی ہوں. جی نور جنت, کیا کہیں گے آپ کی مہمان طبیعت؟ السلام علیکم. بہن وعلیکم السلام. ایک تو ماشاءاللہ اتنا پیارا آپ کا نام ہے, وہ کہتے ہیں جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے, کیا بات. اور آپ کا نام نور جنت ہے. سلامت رہیں, جیتی رہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ میری ماں بہت پیاری ہے. اچھا پیاری تو ہے, کوئی ماں کی اچھی سی کوئی ایسی بات بتائے نا ماں کی جو آپ کو. جی بولے. بھوکی رہ جاتی ہے, ہمارا پیٹ بھر کے کھلا دیتی ہے. کیا کرتی تھی؟
खुद भूखी रहती है, हमारा पेट भर के खिला देती है। अच्छा चलें, ये तो बिल्कुल सही है। चलें, आप कोई मदर डे के हवाले से आज कुछ कहना चाह रही और हैं? जिनकी माँ मेरी बहुत प्यारी है, जिनकी माँ नहीं होती ना, अभी वालिद नहीं है मेरे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चूँकि आज माओ का दिन है। तो चलिए जी, नूर जन्नत थी और वो बता रही थी कि उनकी वालदा अगर ये परेशान भी हो तो उनकी वालदा उनके साथ, इसमें कोई शक नहीं है। जितने भी लोग हैं, अगर उनसे माँ की बात की जाए तो माँ तो वो चाशनी है, उस पर बात करते हैं। लेकिन कॉल इसलिए मैं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आज स्पेशल शो है माओ के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक। कौन, कहाँ से? जी मैं अब्दुल हादी गार्डन से। जनाब, क्या बोलना चाहोगे? जी मैं बोलना चाहूँगी कि ना, देखो मदर्स डे में आप ये करना चाहिए कि अगर मदर्स डे अगर आप नहीं बना सकते, कि अगर आप नहीं कर सकते जैसे मदर्स डे बनाना, तो है ना आप क्या करना है, मदर्स डे। आपकी आवाज़ बेटा एकदम वो हो रही है, थोड़ा सा माइक को अपना स्पीकर को, माइक को अपने मुंह के करीब करके बात कीजिए। जी मैं बोल रहा था कि ये ना अपनी मदर्स को तो ये बोलते ना कि अभी ना आपको मदर्स डे मुबारक। चले, हमें भी मुबारक हो। ये बताओ, अपनी मम्मा के लिए क्या कहोगे? अच्छा मैं मम्मा के लिए मेरी मम्मा को क्या करती है ना, हमेशा प्यार करती रहे। चले, बहुत बहुत अपना बेटा ख्याल रखिएगा। जीते रहें बेटा, सलामत रहें, आप भी सलामत रहें, आपकी मामा भी सलामत रहें। अंकल अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। जी, बहुत ही नन्हे मुन्ने से थे जनाब, और वो अपनी माँ की बात कर रहे थे। और हकीकत बात है, मैं कह रहा हूँ ना कि माँ से जुड़ी हुई बातें बहुत सारी हैं। सर, आबिद अमीर हैं फेसबुक के ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। आज आपने दिल खुश कर दिया, पाक फौज से मेहमान बुलाकर खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया भाई, पाक फौज आपकी अपनी है और ये मुल्क है तो आप हैं और हम हैं। आपका बहुत शुक्रिया। जीते रहे पाकिस्तान, हमेशा जिंदाबाद। जिंदाबाद। जी, एक और कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब, कहाँ से? एक कब है? मैं ठीक ठाक। मैं मोहम्मद रफीक बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद रफीक साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है और उस पे हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान ब्रिगेडियर साहब तशरीफ फरमाए, क्या कहेंगे? वो तो बता रहे हैं अपनी माओ की बात, फौज के साथ जो लड़ रहे होते हैं शेर हमारे, उनकी माओ की बात कर रहे हैं। आप बताइए। जिस घर में माँ ना हो ना, घर वाकई कब्रिस्तान है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपने तो यानी कि चूंकि मेरी माँ नहीं है ना, तो मुझे आपने बिल्कुल जो जुमला कह दिया ना, सन्नाटा है, खौफ है, खाली पड़ा हुआ है घर। हकीकत में, क्योंकि मैं आपकी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। माँ होती है ना, तो तमाम भाई जो होते हैं वो एक तस्बीह के दानों की तरह जुड़े हुए होते हैं। ईद हो, कोई और त्यौहार हो, घर में इकट्ठे होते हैं। और जब माँ का या बाप का इंतकाल हो जाता है तो फिर वो घर जाना बिल्कुल मुनासिब ही नहीं समझते। तो वो तस्बीह के दाने जो जुड़े हुए होते हैं माँ की डेथ के बाद बिखर जाते हैं। चले सर, आप अपना रफीक साहब बहुत ख्याल रखिएगा। कुछ कहना चाहते हैं? अपनी वालदा तो नहीं है, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं? वालदा के लिए क्या कहूँ? वालदा वो जो है ना, उनके अल्फाज में सब कुछ छुपा हुआ है। चले, अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपके अल्फाज साथ नहीं दे रहे इस टाइम, आपकी ज़ुबान आपका साथ नहीं दे रही है। जाहिर सी बात है, माँ जब चली जाती है ना तो अकेला छोड़ देती है और वाकई अल्फाज नहीं निकलते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा सर। हकीकत बात है, क्योंकि मेरी वालदा भी नहीं है और मेरी भी वालदा इत्तेफाक से नहीं है, अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। और आप यकीन करें, जब मैं उनका भी जिक्र करने लगा था तो अल्फाज डगमगाते हैं। आपका जो जहन होता है वो एकदम आपके माजी में जा चुका होता है, उस उल्फत को ढूंढ रहा होता है जिस उल्फत में आपने बचपन गुजारा होता है। ब्रिगेडियर साहब, आप ब्रिगेडियर हैं माशाल्लाह, रिटायर्ड हुए हैं, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर, लेकिन माँ की कमी तो ब्रिगेडियर को एहसास दिलाती है ना। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। माँ की कमी कब खत्म होती है? कभी भी खत्म। उम्र हमारी कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन हम फिर भी अगर माँ है तो वो तब भी हम बच्चे हैं ना उसके लिए। बिल्कुल ऐसे। और सर, दुनिया से जाके भी माँ दुआओं में याद रखती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कब्र से भी माँ दुआ देती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, उसके लिए आपने बहुत अच्छा जो है एक टॉपिक छेड़ दिया है। औलाद का भी काम है, खास तौर पे जब हमारी शादियां हो जाती है तो हमारे माशरे में बदकिस्मती से ऐसा हो जाता है कि औलाद गाफिल हो जाती है। तो ये औलाद का कर्ज होता है कि माँ
کو یاد رکھیں جن کی مائیں اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں، اور جو بھی بخش سکتے ہیں ان کو درود شریف پڑھیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، جب موقع ملے ان کے نام پہ خیرات کریں، لیکن ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی خدمات کو یاد رکھنے کا، ان کو تھینک یو بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے نام پہ خیرات کرتے رہیں، ان کو بخشتے رہیں، ان کی کوئی نام پہ نماز پڑھ کے نفل وہ ان کو بخش دیں۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو اولاد پڑھ کے بخشے گی اس کی قبولیت ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ماں باپ نے جو اولاد چھوڑی اگر وہ ان کے لیے نہ بخشے اور ان کے لیے نہ پڑھے تو پھر یہ لمحہ فکریہ بھی ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک ضروری کام ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے لیے جو ماں باپ چلے گئے ہیں جن کے، یا ماں چلی گئی باپ چلا گیا، اس کے لیے ضرور جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا ضرور عمل کیجیے۔ ایک کال لیتے ہیں، سنتے کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بریگیڈیئر صاحب کو شو میں خوش آمدید ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا، بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کو، آپ کی فیملی کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین، جزاک اللہ، شکریہ۔ صدر شکیل احمد صاحب، اپنا ہماری چیف اور ہماری چیف اور مدرس ڈے دونوں ساتھ آ گئے۔ کیا چیز آگے؟ جیت اور مدر ڈے؟ جی 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 بالکل، افواج پاکستان کی جیت اور مدر ڈے جی جی دونوں ساتھ میں آ گئے۔ بریگیڈیئر بالکل صاحب، ایسے میں نے سٹارٹ کیا تھا بھیا، بریگیڈیئر صاحب نے شروعات اسی سے کی ہے۔ اور یہ جیت بھیا ان ماؤں کی دی ہوئی ہے۔ جی بالکل بالکل۔ اچھا، میں یہ کہتا ہوں کہ ماں جو ہے نا، آپ کو جیسے آپ کے علم میں شکیل احمد بیگ صاحب، میری والدہ کا ابھی دسمبر میں فانی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ سمیں آمین۔ تو آج جب میں گھر آتا ہوں نا، تو آج مجھے گھر کچھ ویران تھا، کچھ خالی خالی تھا، اور جب سے والدہ کا انتقال ہوا ہے شکیل احمد بیگ صاحب، آج دن کوئی نہ کوئی نئی پریشانی سامنے کھڑی رہتی ہے۔ تو آج مجھے احساس ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی دور کے پہاڑ چڑھ رہے تھے تو ان کے جب پیر کا انگوٹھا لگا پتھر کے ساتھ، تو ان پر وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، اب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، وہ آپ دنیا میں نہیں رہے جو تمہارے پیچھے اٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ چلے محمد خان صاحب، اپنا بہت خیال یہ رکھیے چیز گا۔ ہے۔ اوکے اوکے اوکے، بہت شکریہ جی۔ محمد خان صاحب تھے، میں بار بار کہہ رہا تھا اپنا تعارف کرائیں۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو کال آ رہی ہوتی ہے بہت سو کا کہ جناب یہ کون بات کر رہا ہے، لیکن اپنا تعارف ضرور کرایا کریں، کیونکہ جب میرے مہمان ہوتے ہیں انہیں نہیں معلوم ہوتا، اور سیکنڈلی جو سننے والے ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں۔ سر اسی طریقے سے عابد امیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تو جو مدر ڈے وہاں یوم تشکر بھی ہے، مبارک ہو سر۔ ایسے خیر مبارک، پوری قوم کو مبارک ہو جی، اور جیتی رہے ہماری وہ مائیں جنہوں نے اتنے شیر دل بچے نہ صرف پیدا کیے، ان کو پروان چڑھایا، تربیت دی۔ رانا اشفاق ہے، السلام علیکم، ماں تجھے سلام، ان کی طرف سے بھی پیغام آیا ہوا ہے۔ اور ایک اور چیز سر، میں دیکھ رہا تھا کہ رافیل ایک بہت مہنگا جہاز تھا، میں لاؤں گا وہاں پہ ہی اس کو، تو وہ گر گیا، تباہ ہو گیا، جو بھی کچھ ہوا۔ سر بات یہ ہے کہ فرانس کے بنانے والوں کو قصور تو نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اولاد، وہ بچے کہاں سے آتے جس ماں نے جننے تھے کہ جو اس کو چلاتے، ایسا ہی جو اس کو لے کے جاتے۔ ایسا ہی ہے سر ہمارے تو جہاز مانا کہ اتنے اپڈیٹڈ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لپکے جھپکے اور جھپک کے گرا دیا اس کو۔ میں نے آپ سے پہلے پروگرام میں کہا تھا یوم دفاع پہ جو آپ نے ایک پروگرام جی کیا جی تھا بالکل، کہ ایم عالم کے پاس جو طیارے تھے سرگودا میں 1965 کی جنگ میں، وہ ٹیکنالوجی کے حساب سے انڈیا سے بہتر نہیں تھے، لیکن ان کے اندر جو ایم عالم بیٹھا تھا وہ ان کے ہر پائلٹ سے بہتر تھا۔ کیا بات ہے۔ اور اسی طریقے سے رافیل کے اندر جو پائلٹ بیٹھا تھا، اس کا جذبہ، اس کا تجربہ، اس کا شوق جنگ میں ہمارے اس پائلٹ سے کہیں کم تر تھا جو جے ایف تھنڈر میں بیٹھا تھا۔ سر وہ جے ایف تھنڈر میں جو بیٹھا تھا، اس کی ماں اس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگ رہی تھی۔ پاکستان بلکہ عالم اسلام میں، دنیا میں تمام مائیں اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ یہ
जो पायलट है पाकिस्तानी वो अपना हदफ हासिल करेगा। और सर उसने बड़े खूबसूरत तरीके से हासिल किया, क्योंकि मशीन सब कुछ नहीं करती सर, ऐसे ही मशीन को चलाने वाला ऐसे। तो बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं आगे बढ़ाऊंगा, आपने क्या आप मजेदार हमसे। अभी मुझे दोस्तों ने सवाल किया, यार आर्मी से ताल्लुक है तो मेरे को सवाल करते हैं, उन्होंने कहा जी पहले दिन तो उन्होंने राफेल भेज दिए, वो अगले दिन ड्रोन पे क्यों आ गए? अगले आपने देखा जंग के अगले दिन जो है 7 तारीख को उन्होंने अटैक किया, 8 को फिर वो ड्रोन आ रहे थे, ड्रोन आ रहा। तो उसकी असल वजह ये थी जो हमें पता है, बहुत कम लोगों को, आम पब्लिक को पता होगी, कि उनके पायलट्स ने जाके बहाने क्या बनाए। कोई कहता है इसका जैमिंग सिस्टम ठीक नहीं है, कोई कहता है इसका जो है ना टारगेट सिस्टम ठीक नहीं है, कोई कहता है इसका मेंटेनेंस सिस्टम ठीक नहीं है। तो जब इंडियन आर्मी के चीफ ने देखा या उनके एयर फोर्स के चीफ ने देखा कि यार ये यहीं उड़ने से पहले अभी बहाने बना रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता कल कोई और गिर गया तो बहाना बनाएंगे, तो उन्होंने कहा यार बेहतर है अपने पायलट को भी बचाओ और राफेल जो कीमत में बहुत कीमती है उसको बचाओ। तो उन्होंने फिर वो ड्रोन भेजने शुरू किए, और ये ड्रोन भी आपको पता है रॉब ड्रोन जो है इसराइल ने उनको दिया था, और ये बहुत कीमती, ये भी अपना आप यकीन करें कि करोड़ रुपए के अलावा अपने दौर का, इस दौर का सबसे बेहतरीन ड्रोन है। ये काम ऐसे करता है, ये हदफ पे जाता है, तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी से आता है, उसके बाद वहाँ आप इसको फायर नहीं कर सकते, वहाँ ऑपरेटर इसको देख रहा होता है अपने ऑफिस में बैठ के, वहाँ हदफ को ढूंढता है, वहाँ से फायर करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुछ 70-80 के करीब छोड़े और 77 हमने 2 दिन में गिरा भी दिए। और सर हमने वो, इसके अलावा मैं देख रहा था हमारी फौजियों के साथ कुछ सिविलियन भी घूम रहे थे सारे, वो उसको कर रहे थे सर। हाँ, वो मेरे फेसबुक पे आप देखें, तो मेरा फेसबुक फ्रेंड है, तो वो मेरी वाहिद वीडियो ऐसा से पहले मुझे लाहौर से मेरे पुराने पटन का दोस्त है उसने भेजा था, तो उसमें मिलियन से ऊपर व्यू हो चुके हैं। मेरी कभी किसी वीडियो में इतने हूँ ही नहीं, तो वो मैंने उसको शेयर की थी, और वो मिलियन से ऊपर मेरी वाहिद वो वीडियो है जो मिलियन से ऊपर चली गई है। क्यों ना चाहे कि जाहिर सी बात है कि मैंने कहा ना कि जो जज्बा है ना हमारे में अंदर, जो इतना जोश जज्बा है, बेसिकली ये जोश जज्बा बेसिकली इसलिए है कि वो पीछे जो बैठी हुई घर में होती है ना, जिन्होंने तरबियत देनी होती है, जिन्होंने ये अपना खून जो दूध पिलाया हुआ होता है, तो वो जोश मारता है और फिर उनकी दुआएं साथ कर देती हैं। एक कॉल लेते हैं, बाद में मुझसे शिकायत भी बड़ी करते हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा? फहीम साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फहीम साहब बात कीजिए। शमीम साहब, जी शमीम साहब बात कीजिए। ये मेहमान भी बैठे हैं, इनको भी सलाम। वालेकुम सलाम शमीम साहब, जिंदा रहें, सलामत रहें। क्या कहना चाहेंगे? आज मदर डे है, क्या कहना चाहेंगे? ये ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं ना, जी जी, मैं इनसे थोड़ा सा ज्यादा अपडेट हूँ। जरूर होंगे जी, हुक्म करें, फरमाएं। आप अपडेट होंगे। मैं इस टाइम मदर डे पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ मदर डे पे बताइए, मदर डे पे आपने क्या पैगाम देना है? माओ की बात हो रही है आज, वो भी पहले छोटी सी बात सुन लें, तो जल्दी कर लें क्योंकि पीछे कॉल्स है ना। कीजिए बात। पाकिस्तान ने जवाब दिया है ना, जी जी, उसमें ये भी शामिल है, ये ब्रिगेडियर साहब, इनका नाम है करार। तो बता चुके हैं, हम अनाउंस कर चुके हैं, सब कुछ हो चुका है। अब इसमें कौन सी मोहब्बत है शमीम साहब आपके, अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ हाँ, स्टार्ट से हमने इनका नाम दिया हुआ करार साहब का। चले, मेरे ख्याल आपके पास कोई, आप मदर डे पे कुछ बात कीजिए प्लीज। हाँ कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने दिया है करारा जवाब, उसमें ये भी शामिल है, सर भी शामिल है। मोहब्बत है आपकी, करार से करारा कह रहे हैं, वो तो नाम से नाम निकाल रहे हैं। नहीं, मैंने कहा शायद वो आपका तो माशाल्लाह सभी जानते हैं जी। आप शमीम साहब कुछ मदर डे के हवाले से बात कीजिए, क्योंकि पीछे कॉल्स होती है ना, मदर डे के हवाले से नकुल भाई कुछ कहूँगा ना, बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट रखा है। चले बहुत ओके जी, सलामत रहे, बहुत दुआएं आपने कॉल की। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिल्कुल पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन खुदारा इस चीज को यकीन से और अपने अंदर बिठा लें कि आज माओ का दिन है। हमने तो जानबूझ के, चूंकि ब्रिगेडियर साहब आए थे, तो हमने इसको लाकर जोड़ दिया है आज इस बात से कि वो माएँ जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए कि जो बॉर्डर पे ना सिर्फ जंग लड़ रहे होते हैं, सब जंगें तो हमने बहुत सारी लड़ी, लेकिन हमें जो गुरीला जंग चलती रही हमारे साथ, ये जो आपने देखा होगा कि 80-85 हज़ार पाकिस्तानी भी, और जिसमें जवान भी काफ़ी शहीद हुए, और डेफिनेटली वो तो एक अजीब, और वो भी मेरे ख्याल इन्हीं की मुसल्लत करदा थी, जिनको आज आपने बड़ा करारा जवाब दिया आप लोगों ने, और जैसे उन्होंने करार से करारा कर दिया तो वो जुबान पे भी आ गया। तो कॉल एक और लेते ताकि सुनते माओ के हवाले से क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाक जिंदाबाद। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। सुभान अल्लाह, बेशक। तो माँ की आज जो है ना, जी तो जी, माँ के पैर के नीचे जन्नत है। बिल्कुल है। जिसने माँ की इज्जत किया तो वो समझो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब। बेशक बेशक बेशक। तो इतनी माँ की इज्जत है। सबसे पहले रिश्ता जो है ना माँ की है। सही फरमा रहे हैं आप, सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल सही है, सही है जनाब। तो कुछ बस कहना चाह हमारी रहे हैं? तरफ से आपको, आपकी मेहमान को सलाम और दुआएं। वालेकुम अस्सलाम, आपके लिए भी बहुत दुआएं, बहुत शुक्रिया। बहुत अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जनाब। जनाब जाहिर सी बात है कि मैं एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप जब कॉल करें तो ज़रूर कीजिए। ये आपका अपना रेडियो है, आपका अपना प्रोग्राम है। आज स्पेशल शो है मदर डे के हवाले से, माओ के हवाले से, तो ज़रूर उस पर कोई ना कोई एक लाइन ज़रूर बोला करें कि माओ के हवाले से, और ख़ासकर आपका अपनी माँ के साथ कैसा, क्योंकि आजकल एक मामला बड़े ख़राब से हैं, कुछ माओं के साथ बड़ी बदतमीजियाँ भी कर रही है औलाद। उस पर ज़रा ब्रिगेडियर साहब से बात करवाते हैं, लेकिन पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकील भाई, मेरा नाम सुधीर है, कराची से बात कर रहा जी सुधीर साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज माओ का आलमी दिन है, दिन मनाया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? हूं। सर सबसे पहले तो है मास्जिद को सलाम, और सेकंड सर जंग से लड़ी जाती है, हथियारों से नहीं। ये इतना सब आपकी आवाज़, आप थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, शायद सिग्नल का शायद प्रॉब्लम है, आवाज़ कट रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही, आप दोबारा मिला लें कॉल को। आवाज़ साथ नहीं दे रही। अच्छा सर, हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं, लेकिन हमने ये भी इस माशरे में देखा है कि औलाद, चाहे बेटी या बेटा, लेकिन बेटा ज़्यादातर हमने देखा है कि माँ के साथ बहुत ही तजलील वाला रवैया रखते हैं। ये क्यों सारे सर? सारे नहीं, नहीं मैंने कुछ बदबख्त होते हैं। हाँ, सारे तो हाँ, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए। कुछ बदबख्त होते हैं, और वो ऐसे होते हैं कि या तो उनको उस तालीम की कमी का सामना होता है जो कुरान और सुन्नत ने दी है, और या फिर वो जो जब इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया था, हज़रत आदम को पैदा किया था, और साथ फिर शैतान ने कहा था कि जी ये तो फसाद फैलाएगा ज़मीन पे, तो वो फिर उसके भी पैरोकार होते हैं। तो हमेशा आपको पता है कि रहमान और शैतान ये इस दुनिया में रहे हैं, तो उन लोगों को जो करते हैं ये सोचना चाहिए कि माँ की दुआ उनको बहुत कुछ दे सकती है, और माँ की बद्दुआ उनसे बहुत कुछ ले सकती है। तो खुदारा कोशिश करें, माँ की दुआ लें, माँ की बद्दुआ से बचें। माँ की बद्दुआ से जालिम चीज़ कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। और जो लड़के, या आपने कहा बच्चियाँ भी शायद होती होंगी, मैं नहीं कहता नहीं है, हाँ कुछ होंगी, लेकिन वो अपनी ज़ात की तसल्ली के लिए, अपनी खुद गर्जी के लिए अगर अपनी माँ के साथ कोई बदतमीज़ी करती हैं तो खुदा के लिए ऐसा ना करें। ये ज़िंदगी आर्जी है, ये दुनिया आर्जी है, किसी ने सदा नहीं रहना, जो आया है उसने जाना है। तो जिस दिन अल्लाह ताला के हजूर पेश होंगे तो आपसे सबसे बड़ा सवाल इसके मुतल्लिक भी किया जाएगा, और माँ की बद्दुआएं तो आपको कहीं का छोड़ेंगी भी नहीं। बिल्कुल ठीक है, कॉल और लेते हैं, सुनते क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकील अहमद बेग साहब, क्या हाल है आपके? आपके साथ तो ब्रिगेडियर बेटे, उसको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप। जनाब क्या अल्लाह कहेंगे? ताला आपको भी खुश रखे, आबाद रखे। शकील बेग साहब, आपने आज मदर डे क्यों आज मनाया जा रहा है? जी बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ हर दिन माँ का दिन होता है, मदर डे का कोई दिन नहीं होता, लेकिन ऐसे दिन मनाने के, ऐसे याद दहानी की होता है, लेकिन माँ का हर दिन माँ का दिन होता है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? माँ के बारे में ये कहूँगा कि भाई माँ की खिदमत करो, उसके पाँव के नीचे जन्नत है। माँ की खिदमत आप करोगे, दुनिया आखिरत दोनों में आप कामयाबी हासिल करोगे। सही कहा आपने। मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, अल्लाह ताला उसको जिंदा रखे। मैं उसके सामने बैठा हूँ, मैं बात करूँ, मेरे साथ बैठी, क्या वो मेरे साथ घर में बैठे, मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मैं ऑनर कह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। वो जो अल्हम्दुलिल्लाह की मैं एक चार्ट बेचता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने वो कुछ दिया है।
कुर्बानी से मिला जाता है, नवाजा है, ये क्या माँ बाप की दुआ में कर दे, माँ की दुआ मेरे साथ है। बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई बेशक। शक नहीं। अपना बहुत ख्याल रखें और इसमें कोई शक नहीं है कि माँ बाकी की तमाम माओं को मेरा सलाम, जहाँ तक मैं मदर दे तमाम माओं के मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया। आपकी वालदा साहब को हमारा सलाम, आपकी वालदा साहब को हमारा सलाम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम वालेकुम साहब, खुश रहिए, आबाद रहे, अल्लाह ताला को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन, आपको भी आमीन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जी। मैं एक जगह पढ़ रहा था और फिर मुझे लगा कि मेरी वालदा भी नहीं है और ब्रिगेडियर साहब की नहीं है, और जिनकी वालदाएं नहीं है दुनिया में, तो उनके हवाले से मैं एक छोटी सी वो पढ़ रहा था। तो वो सर शेर कह लें या दो लाइनें कह लें, सफ़र तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा, सफ़र तुम्हारे साथ बहुत छोटा रहा माँ, तुम यादों में रह गई उम्र भर के लिए। यानी कि जब माँ छोड़ जाती है ना, तो अभी ब्रिगेडियर साहब और मैं बात कर रहे थे कि सिर्फ यादें रह जाती हैं। ऐसे ही है। तो यकीन करें उन यादों को अच्छा बनाइए, जो तुम्हारे पास है उस माँ के साथ उसकी इज्जत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए और कदर कीजिए कि अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि जो सिर्फ और सिर्फ शफकत देती है और प्यार देती है और लेती कुछ भी नहीं है आपसे। शकील बेग साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। खाली याद नहीं है, ये याद के अलावा आपका अपना मुस्तकबिल है, इस दुनिया का भी और असल दुनिया का, जो मरने के बाद इंसान ने जाना है। माँ की आपने खिदमत की, माँ ने दुआएं की, इस दुनिया में भी आपकी भलाई है और उस दुनिया में भी भलाई है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। कौन साहब, कहाँ से? बात कर रहा हूँ, औरंगी टाउन से। जी जी, बात कीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? माँ उससे बोलूंगा कि उनके दिल से पूछें कि जिनकी माएँ नहीं होती। और ब्रिगेडियर साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने सही फरमाया, बिल्कुल। हम दोनों बैठे हैं ना, हम दोनों ऐसे, हम दोनों इस नेमत से महरूम हो चुके हैं। साहब की माँ, अजीम माँ, डॉक्टर साहब की माँ, जिन्होंने हमें इतनी ताकत अता की, बेशक उनको बेशक सलाम है, उनको सलाम। बेशक। जिनकी वजह से आज हम दुश्मन के आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ताकि पाकिस्तान जिंदाबाद, आर्मी हमारी जिंदाबाद, पुलिस हमारी जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम भी जिंदाबाद, आप भी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जिंदाबाद। जी। ब्रिगेडियर साहब की एक ज़बरदस्त ये होती है कि जहां आप पाक फौज को सलाम कर रहे होते हैं और जिंदाबाद कह रहे होते हैं, तो वो आवाम को भी साथ कहते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि दोनों मिलकर ही इस दफ़ा भी, इससे पहले भी और उससे पहले भी मिलकर ही बहुत करारा जवाब इंडिया को दिया। और चूँकि मैं कहता हूँ ना कि जिन माओं ने इन सपूतों को, इन बच्चों को पैदा किया है, यकीन करें कि वो फिर ऐसी जंग लड़ते हैं कि उन्हें पता होता है कि हमने जाना है और उसको दबोचना है, और दबोच कर आते हैं, ऐसा नहीं छोड़ते। बॉर्डर पे भी आज LOC पे अभी भी हमारे मामला चल रहे हैं। LOC तो वो भी तो बेटे हैं ना, किसी न किसी का बेटा है वहाँ पर। तो कॉल्स भी लेते हैं, लेकिन एक LOC पे बात आई। सर मैं कॉल ले लेते हैं, क्योंकि सर मेरे पे इख्तलाफ बड़ा होता है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से? मैं अभी बात कर रहा था, मदर टीवी में बात कर रहे हैं, तो आपने सुना? जी जी, कीजिए, बात कीजिए। शमीम बात करूँ? जी शमीम भाई, शमीम साहब कीजिए। मैं भी माँ से महरूम हूँ। अच्छा, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, सब्र भी दे। और मेरे साहब वो मुझसे मल्टी भी बोलती है और मुझे मालती भी बोलती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं आखिरी मरतबा, जब मैं आखिरी मरतबा पिटा हूँ ना उससे, जी जी, तो मेरी उम्र थी 45 साल और मेरे 4 बच्चे थे। अच्छा। और मेरी बेगम को या किसी को भी इख्तियार नहीं था कि वो इंटरफेयर करे बीच में। सही बात। फिर मेरे पास ऑप्शन होता था भागने का। ये टाइम गुजार के आऊंगा। शमीम साहब कैसा लगता है आज? शमीम साहब आप ये बताइए कि आज कैसा लगता है कि जब मारने वाली नहीं है? ढूंढते वो मार ढूंढते हैं ना आप? हाँ, याद आती है ना वो मार? रोना आता है याद करके। आपकी इस बात से मुझे आ रहा है इस वक्त, मैं अपनी फीलिंग कर रहा हूँ कि मुझे याद आता है कि अम्मी गुस्से में होती थी, तो वो जो पड़ी हुई चप्पल होती थी ना, तो वो जोर से इस तरह टकाती थी कि जाके लग जाए, और वो चप्पल मारने वाली नहीं रही। हाँ, छोटी सी शेयर करूंगा, छोटी सी है जरूर। 8 साल का था मैं, मेरे जो बड़े भाई हैं उनका मेरा कुछ 2 साल का फर्क था। जी जी। तो जुम्मे का रोज था, वालिद साहब ने जुम्मा पढ़ाने ले आना था हम दोनों भाइयों को। अच्छा, माँ का चहीता भी बहुत था ना, तो
वालदा ने वॉशरूम में नहलाया मुझे, कपड़े बड़े पहना दिए। जब बड़े भाई का नंबर आया तो बड़ा भाई कहने लगा मैं फैन के तखत पे लाऊंगा। वो तखत नीम के पेड़ के नीचे बिछा हुआ था। तो वालदा को फैन की तखत पे नहलाने ले गई, तो मैंने बोला इसको तखत पे नहलाऊंगी? बोली हाँ। मैंने कहा मैं भी तखत पे लाऊंगा। तो वालदा ने बोला तुम नहला दिए, कपड़े पहना दिए। मैंने कहा नहीं मैं भी तखत पे लाऊंगा, मैं दोबारा लाऊंगा। अच्छा। तो माँ ने बहुत इंकार किया तो मैं नीम के पेड़ पे चढ़ गया। अच्छा। अगर तुमने नहीं नहलाया तो मैं नीम के पेड़ से कूद के डाल दी। अच्छा यार बस मेरे साथ होना आता है। ऐसे ही है। चलिए अल्लाह ताला शमीम साहब, बातें बहुत सारी हैं, यादें बहुत सारी हैं, और यकीन करें कि ये यादें, ये आज का दिन जो होता है ना, बेसिकली मैं समझता हूँ कि वैसे हमारे पास इतनी मसरूफियत होगी दुनिया में हर तरफ इधर उधर, लेकिन ये जो दिन आते हैं ना, उस दिन कम से कम हमें याद करना चाहिए। हमें और कुछ नहीं करना चाहिए तो उनके लिए पढ़कर भेजना चाहिए। हमें और कुछ नहीं करना चाहिए, उनकी कब्रिस्तान जाकर अपनी माओ की कब्र पे ज़रूर जाकर हाज़िरी देनी चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए, मग़फ़िरत की दुआएं मांगनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। बहुत सारा शमीम साहब, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा कॉल किया जनाब। जाहिर सी बात है कि ये वो याद है कि जिन्होंने वो बताई, इस तरह की बहुत सारी है। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने स्टार्ट लिया था कि जब वो क्रिकेट खेल रहे होते थे तो अम्मी की आवाज़ आती थी तो वो क्रिकेट छोड़ देते थे और वो चले जाते थे। तो मुझे उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आएगी कि मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अम्मी की आवाज़ आ जाए तो क्या क्या माँ का क्या है? असल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, वो उम्मत को ये बताना चाह रहे थे कि रुतबा माँ का हुक्म क्या है, एहतराम। तो असल मेन मकसद यही था कि उम्मत समझ जाए। और जो उस ज़माने में भी हो सकता है कुछ लोग माँ की नाफरमानी करते हों, या हो सकता है वो साहबी का नहीं है जो आग लगाने का कहा गया ऐसे था ना सर, ऐसे तो बिल्कुल उनको उफ तक ना कहो ना कि माँ बाप बूढ़े, उनको उफ तक ना कहो। इसका मतलब यही था। बेग साहब अपने मुसल्लह फ़ौज के जवानों की बात की, अब FM 88.6 चूँकि पुलिस का भी है जी बिल्कुल, तो पुलिस में भी बड़े बड़े शेर दिल पैदा हुए हैं जिन्होंने इस पाकिस्तान के अमन के लिए जान की कुर्बानियाँ दी हैं, बहादुरों की तरह। बेशुमार नाम है, कोई शक नहीं, बेशुमार नाम है। और मैं गिनने बैठूं तो शायद गिन भी ना पाऊँ, लेकिन पब्लिक जानती है कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियाँ दी हैं इस पाकिस्तान के लिए, इस माशरे में अमन पैदा करने के लिए, उनकी माओं को भी सलाम। और उनकी माओं ने भी क्या ज़बरदस्त बच्चे पैदा किए थे जिन्होंने इस पाकिस्तान की खिदमत की, अपने महकमे की, पुलिस की खिदमत की। पुलिस का नाम उन पर ऐसे बहुत मुश्किल हालात में आज भी जो है ना पुलिस के नौजवान जिस किस्म के हालात में सर्विस कर रहे हैं, पुलिस के जवानों को भी मेरा बहुत सलाम है और उनकी माओं को भी मेरा सलाम है कि आप लोगों की कुर्बानियों से हमारा माशरा जो है अभी भी जो थोड़ा बहुत चल रहा है, जो प्रॉब्लम है, ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा। बिल्कुल ऐसा ही है जी। मैं चाहूँगा एक और कॉल लेते हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम जनाब। सज्जान दे बोला हूँ कराची से जी। माशाल्लाह बड़ा अच्छा टॉपिक है। माएँ तो ठंडी छाएं। तो पहले तो जितनी माएँ जिंदा हैं मेरी माँ समेत आप लोगों के और जितने जिस्म हैं सब बिजनेस, उनको अल्लाह सलामत रखे। जो मर गई हैं उनको अल्लाह जन्नत के फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। तो माएँ तो सर देखो डॉक्टर कदीर साहब की जो माँ थी ना, ऐसे ही है कैसे ही है माशाल्लाह, समझिए ना। तो माएँ तो ऐसी चीजें कि हम लोग छोटे होते थे तो खाना जब नहीं खाते थे तो अम्मी हमारी छोटी रोटी पकाती थी कि खाना खा ले, तो हम शौक से खा लेते थे। माएँ का जो अंदाज होता है, उनका जो तरीका कार होता है बच्चों को पालने का, मैं तो बोलूँ दुनिया जहान में कहीं ऐसा और ना तो किसी को अल्लाह ने ये हिकमत दी है और ना कोई कर सकता है। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपनी अम्मी को साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत कीजिए। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और कहूँगा कि मोहब्बत से मुराद ये नहीं होती है कि आपने चिपक के बैठ जाना। अमूमन लोग, एक दफ़ा हम एक प्रोग्राम में थे तो वहाँ जब मैंने ये बात की तो एक दो जब नीचे आए तो उन्होंने कहा जी मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप शादीशुदा हैं, बिल्कुल अपनी बेगम को टाइम दीजिए, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ज़रूर फ़र्क रखें कि माँ पहले है,
آپ اس کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کے لیے. جب آپ ہی کی اولاد وہ عورت پیدا کرتی ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے نا, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر اس احساس کو خود بھی تو محسوس کرو کہ تمہاری ماں نے بھی تو تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور اسی پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا, ایک 2-4 لائنیں میں چاہوں گا کہ اس کا موقع اٹھاؤں. ماں کتنی ٹھنڈک ہے تیرے نام کے ان حرفوں میں, ماں کتنی ٹھنڈک ہے تیرے نام کے ان حرفوں میں, لب پہ آتے ہی تپتی دھوپ بھی گنی چھاؤں لگنے لگتی ہے. واہ, تو تیرا سایہ رہے مجھ پر میری زندگی کی آخری حد تک. کیا کتنی خوبصورت خواہش ہے سر, کیا خواہش ہے نا. ایسا ہی ایسا ہی. تیرا سایہ رہے مجھ پر میری زندگی کے آخری حد تک, ماں تجھے ایک دن نہ دیکھوں تو زندگی بری لگنے لگتی ہے. اور سر بری لگتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ماں کی تربیت ہے, جو سکھایا ہے ماں نے آپ کو, مجھے اور بھی بہت سارے بچوں کو جن کی ماں یہاں نہیں ہے, دنیا میں نہیں رہی, ظاہر سی بات ہے چھوڑ کے چلی گئی. اچھا ایک تو وہ ہو جاتا ہے سر. اچھا ایک ماں وہ ہوتی ہے, وہ میں چاہ رہا تھا کہ اتنی ساری ہم نے ماؤں کا ذکر کیا, فوجیوں کی, پولیس کی, ساری. ایک وہ ماں ہوتی ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے سر, ایسے ہی. بچے ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ادھر یا تو ماں سے لے لیے جاتے ہیں, باپ کی طرف چلے جاتے ہیں, یا باپ سے جاتے ہیں ماں کی طرف چلے. وہ بچے یا وہ ماں کا امپیکٹ کیسا رہتا ہوگا فیملی پہ؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ کہ ماں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے, بچوں کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے, اور فیملی کے ساتھ ساتھ معاشرے پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے. جو بچے ماں باپ دونوں کی زیر نگرانی, دونوں کی چھتری کے نیچے پرورش پاتے ہیں, ان کی شخصیت اور ہوتی ہے. اور جو صرف ایک ماں یا باپ کی چھتری کے نیچے پرورش پاتے ہیں وہ اور ہوتی ہے. تو جو شادی شدہ جوڑے ہیں, جب بھی ان میں اختلاف ہو تو ان کو 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ آپ کی اپنی زندگی نہیں ہے. آپ کی اپنی زندگی اس وقت تھی جب تک آپ کے بچے نہیں تھے, اور جب بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بچے آپ کے بچے ہیں, یا آپ کے خاندان کے بچے ہیں, اور یہ پاکستان کے معاشرے کے بچے ہیں, یا ہمارے اسلامی سوسائٹی کے بچے ہیں. اور اگر آپ ان کو صحیح تربیت نہیں دے پاؤ گے تو یہ آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہو. تو 10 دفعہ سوچیں, اور کبھی بھی ایک دم فیصلہ نہ لیں. سوچیں پھر سوچیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو, جو شادی شدہ جوڑے ہیں, ہمیشہ ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور بڑی زبردست بات ہے. اور اس کے علاوہ سر محمد سفیان ہیں فیس بک پہ, وہ آپ کو نہ صرف خوش آمدید کہہ رہے ہیں بلکہ آپ کی باتوں سے بھی بڑے انسپائر ہو رہے ہیں, اور سب سے بڑی بات ہے آپ کی والدہ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت شکریہ, بہت شکریہ محمد سفیان صاحب. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی محبت ہے, سلامت رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کے صدقے میں میری والدہ محترم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بالکل ایسا ہی ہے جی. ظاہر سی بات ہے کہ آج کا دن جو ہے ماؤں کا دن ہے, اور ماؤں کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ماں جو ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ جس کا جتنی بھی بات کریں وہ کم ہوتی ہے. عموماً کئی لوگ جو ہے نا اس بات پہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہر جگہ آپ صرف ماں کی بات آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو ماں کی اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سر پوچھا گیا نا تو 1 مرتبہ کہا, دوسری مرتبہ کہا, تیسری مرتبہ کہا, تو ماں نے 1 مرتبہ نہیں کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا. تو صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے, تو وہ پریشان ہو گئے کہ کتنا بڑا رتبہ ہے, تو کئی باپ بھی کہیں ہیں, تو پھر ایک جگہ آئے تو کہا گیا باپ. تو کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ باپ کا رتبہ ختم ہو گیا, باپ کی بھی احترام اتنا ہی ہے, بلکہ قرآن میں بھی حدیث بھی ہے کہ ان دونوں رشتوں کا بہت زیادہ ان کا خیال رکھا کریں, ان سے پیار کیا کریں, اور یقین کریں کہ آپ نے اور میں نے مل کر ہی اس معاشرے کو بنانا ہے. تو آج کا جو میسج ہے پوری دنیا میں جو دیا جا رہا ہے وہ ماؤں سے محبت کا دیا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا محمد, اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو میم سے شروع ہوتا ہے, اور ماں کی بات کریں تو وہ بھی میم سے شروع ہوتا ہے. تو اتنی چاہت سے یہ نام ہوتے ہیں, اتنے پیارے نام ہوتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے. سر جاتے جاتے کوئی پیغام دے دیجیے. یہ ایک چھوٹا سا کلام ہے. ضرور ضرور. اور یہ اکثر جو کامیاب لوگ ہیں وہ اس کو اپنے اپنے زبان میں پیش کرتے ہیں. جی جی. اور میں اس کو شاعری کی صورت میں ماں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے. اپنی ماں کا نام ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے. کیا بات ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب. واو کیا بات. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں, کہاں بساتے جہاں اور میں کم سنو ناداں,
ये मेरी जीत का सबब एहतमाम तुमसे है। ये क्या खूबसूरत इख्तिताम। और जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर मैं लोगों से दुश्मनी कर रहा हूँ तो जो आपने सिखाया था मैं वो सीख नहीं सका और इसलिए लोगों में दुश्मनी हो रही है, तो उसका सबब मैं हूँ, आप नहीं हो। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ और जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सी मैं समझता हूँ कि नज़म कहें या शायरी कह दें या वो लाइनें कह दें कि जिससे इख्तिताम किया ब्रिगेडियर साहब ने। और यकीन करें इसके अंदर जो आखिरी शेर से पहले जो पढ़ा गया था वो बेसिकली इंडिया के लिए था। वो उन माँओं ने जो हमारी माँ है ना उनकी तरफ से था कि आपने अगर अमल नहीं किया तो आप जहन में रखिएगा कि जो जवान है हमारे जिनको इन माँओं ने पैदा किया है वो आपसे इस तरीके से बदला लेते हैं या लेंगे जो आपको शायद महसूस हो गया। और आपने आज माओ के इस दिन पे मैं समझता हूँ कि पाक फ़ौज ने 2 गिफ्ट दिए, जिसको सर आप ज़रा अपनी बयान कर दें, जैसे आपने स्टार्ट लिया था उसी पे इख्तिताम करें। बस मैंने कहा था कि एक तो माओ का दिन है, माओ का दिन है और यौम फतह है तो पाकिस्तान की। माँ तुझे सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। और ख़ास तौर पे जाते जाते मैंने पुलिस का नाम लिया, मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को भी सलाम पेश करूंगा। इस गर्मी में जब वो बाहर चौक पे खड़े होते हैं, जब बड़े बड़े लोग भाग के दरख्तों का साया ढूंढ रहे होते हैं और वो चौक में खड़े होके ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं, मेरा सलाम है। मैंने तो ऐसे भी देखे ट्रैफिक पुलिस वाले अपने पास से लोगों को पानी भी पिला रहे होते हैं, सड़कें बना रहे होते हैं, सड़कें बना रहे होते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ, तो भी ऐसे तमाम नेक लोगों को मेरा सलाम है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस के हों चाहे किसी भी पुलिस के हों, जिनकी वजह से माशरे में इस किस्म के सहूलतें पैदा हो रही होती हैं। जीते रहें। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ट्रैफिक पुलिस के जवान और उनकी माओं को भी सलाम के जाहिर सी बात है कि जिन्होंने ये सपूत पैदा किए हैं कि जो जाहिर सी बात है कि ये ट्रैफिक कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, बीमारियां तक भी इनको लगती हैं। और जिस तरह का हम तो मुंह पे मास्क पहन लेते हैं या हम अपने गाड़ियों के शीशे बंद कर लेते हैं और एसी के अंदर बैठ के आराम से सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहाँ पर जितनी शिद्दत हिद्दत आज मैंने गर्मी की महसूस की है तो आप भी इसको महसूस कर रहे हैं, तो ये जहन में रखें कि ये भी सपूत है। साहब हम कराची में बैठे हैं, आप जैकबाबाद वालों से पूछें पुलिस से उनके क्या हालत होगी, जहाँ पे 50 डिग्री चला जाता है। छोर की पुलिस से पूछें आप, क्योंकि मैं तो आर्मी में हूँ तो छोर भी जाता था, तो मैंने तो वो छोर की 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ट्रैफिक पुलिस वालों को काम करते देखा है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप भी जब जा रहे हो तो आप एक ठंडी बोतल पानी की जरूर रखा करें, 1-2 रख लिया करें और ठंडी होनी चाहिए, पैक सील्ड पैक होनी चाहिए। ओपन बोतल कभी आपने किसी भी जवान को नहीं देनी। और ज़रूर प्यार कीजिए, सलाम कीजिए, क्योंकि आज माओ का दिन है और माँ से प्यार से मिलिए, मोहब्बत कीजिए और जिनकी माँ नहीं है वो कब्रिस्तान ज़रूर जाएं और उनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।